Ammo nga naman ano siniyaw eh. 5 na pa lamang matagkatagga. Pinalyo to gordo. Agog to, 5 siko. Agog na plana, 5 nga mo nga na, kabisado mo na yan. Plana. Pamutay plana. Obsess ka lang, tayo nyo. Kabisado. Kabisado, tumapi agog. Plana. Sa paya, dodoya mo eh. Ari, panunot, bukot ko nga na eh. Problema lang yung assignment yung bagi. May aba mo mag-English translate ko kanot English. What? Gusto ka sa ako English Galo, ipakuha na tayo nyo. Gusto ka mag-English Sana to, ano mapataya ka to, waiting ka. Grabe ka na, basta. Ano ka pa? Bukulan mo ko, brother ka nga na. Ito na, bibo. Tawit English, wagi pa. Sana nga nakalisan umar. Well, tumangi man na magibang makatatangi siya na aga pa lu inaramin tangi apingal na ta amin na lupa mo niya na kuang gabay assignment na edi kikusa ka nga na lamang o medin gaya pa mo iyalega ko na lamang sinimakan na mo Pe mo pa, kaya mo lang mag-merienda. kapal ko plano ko karo stock ta bali may tukon natong Galawang fulana, style mo nga na eh. Nagog na tamarik ka na ko eh. oh aray tuan na nga no Tingnan, si kuya, answer eh. Assignment na lang, grade 1 yan eh. yari lo problema Ano ba yan English. What? Kita abul at English din mat. Kaya no mother tangay ta wiyana paga. Baliw ka yata eh. Bili basic lang, wala English lang. Oh, skobi fu magangwata we. No, basic mo lamang. Pala-palid kung magapat ang gabay. Nagado yan eh. Oh, Translate mo ta English eh. translate mo ta English yatong. Bibi la balo eh. Oh, ayos mo na yatong tarawang ko na nabi ang meriendang da. Oy, tami ko Ako na rin ang merienda tampa iko. Eh, ang sing-sing at ang tatlong hari una. Naloko na. Wala na eh, bili basic, lato English yung eming nas mo. What? Hoy, tang na ba eming na napalibag takwa. Elementary. Oh, really? I-English na sing-sing, ring. Hindi na mabaya itong very basic. English Naloko na na. hari, king. Aba, matindi! Oh, pamarinting. So, yari. O, kuwata na, kung si ba, kuha niyo takwa. Kung si ba, kakompleto niyo ta sentence. Ang sing-sing at ang tatlong hari. Naloko na. Aba, matindi! Muna. Oh, yung answer na. Tura mo. Tura mo. Nakadto yatong. Well, answer na. Ang kaya pa tura may mo matura eh. Ang sing-sing at ang tatlong hari. Okay. Naloko na. Nga makomplete wala mo sa mapya. Ani na mabay. Sikula na nga we. Matalatang latulitan ni ko. Kakasta mi rin dati ito ni bisip sinang tolay eh. Baliw ka yata eh. Oo mo na kakakakot eh. Hindi mo komprende dan balo. Hindi ka mo kasi simple lamang mi na bamo nga. Ana. Aring king. Kung nasido pa na bring to aring king yaw eh. Baliw ka yata eh. English na sing-sing ring. Mm. English na hari king. English na tatlo tree. Oh, a ring, king. Naloko na. Yan ako. Balo po. Baliw ka yata eh. Oy, Alam mali ka pa yun ito dong. Gusto ko na yatong perfect na ni waging niya. Believe ko man tanyo ni. Bakit malay magaga-bonus points ko man tani ko. 10 points ko tamay. Uy. Pachak ko labi. So ngayon pusto yaw eh. Gusto ko na ya. Tanaban ako tiwala mo niya kang. Kung ano ka mawag mo to ko na itong may kalatan niya kang expert na English yo eh. Gusto ya. Storbo ka to pa merienda. Ano merienda? Yari ka! Aring king. Aring king. Naloko na. Binabati ko po si Sir Junior Magaway. Sir, shout out po. Tuangi kwa ni Jaysha Aliyah
Hello, Ading. Pinapa-shoutout ka ni mama mo. Shoutout po kami ko. Ma'am Joy Bauza Tuliao, watching from Antipolo City. Shoutout po. Sir Bernardo Viloria, watching from Enrile, Cagayan. Sir, shoutout po. Binabati ko rin si Ma'am Revelyn Bawi, watching from Kabagan, Kababayan, ma'am. Ma'am Judith Tagayun, watching from Lipa City. Shoutout po. Binabati ko rin si Ma'am May Paraddu Buraga, watching from Agub, Kabagan. Shoutout, ma'am. Ma'am Carmen Balawag, watching from Nagilian. Shoutout po. Binabati ko rin si Sir Dancel Edwin, watching from Manaring, Ilagan. Shoutout po. Ma'am Rose Loza, watching from Ugad, Tumawini, Isabela. Shoutout, ma'am. Binabati ko rin ang Mamawag family, watching from Lingaling, Santa Maria, Isabela. Shoutout po. Binabati ko rin si Sir Roberto Tumbali Akapuyan, watching from Solana, Cagayan. Sir, shoutout po. Ma'am Ermalyn Pagigan, watching from Angadanan, Isabela. Shoutout, ma'am. Sir Eddie Gingab Salinas, watching from Fugu, Ilagan City. Shoutout po, sir. Eileen Bangilan, watching from Luquilo, Kabagan, Kabarangay, ma'am. Sir Ernie Giyab, watching from Minanga, Tumawini, Isabela. Shoutout po. Binabati ko rin si Ma'am Lolita Rodriguez Magudayaw, watching from Ontario, Canada, ma'am. Ingat ka mo po, tatong. Miguel Tamang, watching from Tanza, Cavite. Sir, shoutout po. RV Pedralves, watching from Kalamagi East, Santa Maria, Isabela. Sir, shoutout po. Elmark May Grace, Trinidad. Shoutout po. Binabati ko rin si Ma'am Nesita Bagay, watching from Maranao, San Mariano, Isabela. Shoutout po. Daisy Abelia Castañeda, watching from Solana, Cagayan. Ma'am, shoutout po. Ethel Pascua Garcia, shoutout po, ma'am. And last, Sir Roderick Atieza Ladaran, watching from Muntinlupa. So, no next video na lamang ikarwang to shoutout o waragira. I-random lamang po i-kwami. So, no nakaya ka ni video, please like and share. And may pagka po nakafollow, may katamang i-ma-follow. Thank you ta support and thank you ta paggiraw ka na yung. Bye-bye and God bless.